Babay na. Oh, babay na. Kaya maadto na ko. Larga na ko. Sibaw. Babay. Bye-bye. Bye-bye. So guys, na sila mingaw. Oy, mga amsa ta guys. Pastil oh. Sponsor nila oh. Pastil. Walay sulod. Oh, see. Okay guys. So, napaluto ko kanon sa kong ante. Wow. Ay. Pinakagwapa. Guys, murag makulbaan ko sa akong gibati karon. Dako kay dagum. Oh, asa? Pinakagahi. What's up, yo? Ay, sud. Welcome sa mabag. Ayan. What's up, yo? So, napaluto ko na ng tinay kanon kay mularga na oh. Kanya lang, sudan na lang paliton. Okay, that's it, pansit. Mga ito na meron. Kaya managkurog-kurog na kong kuan. So guys, this afternoon, thank you so much guys. So, see you in Cebu na po guys. Go back to Cebu. Ayan. So, thank you. Hi natin. Bye. Ayan. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Okay guys, see you next time guys. Ulit na ako. Bye.